ملا سبنتنا بتمرت مسكل نمسقلو አአት ብገጽየ ወኩሉንታ ባራያ በትምህርተ መስቀል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስም እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ እናመና ሰይጣን ንኽሕደካ ክርስቶስ አምላኽና ነኽብረካን ንግዛእካን ነምልኸካን ንሰግደልካን ኣለና በረኸት ንያዴና ቅድስተ ቅዱሳን ጸሎትን ረድኤትን ዕቅባን ናይ ኩሎም ሆርያና እግዚአብሔር ምስኩላህና ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ማዝናት ዓለም ዘለኹም ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ተኾይኑ ናይ ተፍጹም ዝኾነ ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ውዝ ዝኾነ ቅዱስ ዝኾነ ሰላሙ ምስኩላህና ይኹን ከም ፈቃድ ስላሴ ሎሚ እንመዓዓደሉ አርእስተ ትምህርትና ድማ ክንሰግድ እንከለና 41 ዶ ወይሲ ልዕሊና ክንሰግድ ዝግባአና ዝብል ክርኢና ገላጺ አብራሂ መንፈስ ቅዱስ ምስጢሩ ጥበቡ ይብርሃልና بنصر نحنا دقرزا قدس ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ እምነት እንختልና አምን በስተፈላለየ ዋናት ስግዳን ንሰግዲና ብናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ዝወሃበና ስግዳን ከም ኣብ ሕማማት በቀኖና ካብ አበ ነፍስና እንወስዶ በሱባኤ ስለስተፈላለየ ጉዳያት ሱባኤ ሒዝና ናብ ስተፈላለየ ገዳማትን አዳማት ቤተክርስቲያናትን ኣብ ንኸዶ ዕለታዊ ኣብ ገዛና ንሰግዶ ስለስተፈላለየ ጉዳያት ንሰግዶ ስግዳና ቁጽረታቱ ብዙሕ ስተፈላለየኒ ነገር ግና እትግቡ በቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ስግዳና 41 እንዲ ወይስ ካብ 41 ወጻኢታት 64ን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ቁጽረታት ነዚና ክንርኢ ቅድመ ዝኣገረ ግን ንምንታይ ዕላማ ኢና ንሰግድ ንጽር እዩ ንሕና ደቂ ሰባት ንእግዚአብሔር አምላኽ ከነመስግን መንግስት እግዚአብሔር ክንወርስ ተፈጠርና ሰባት ኢና ከምቲ ቅዱሳን መላእኽቲ ን24 ሰዓታት ብዘይ ዕረፍቲ ቅዱስ 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 እናበሉ ብዘይ ምቁራጽ ብዘይ ድኻም ብዘይ ዕረፍቲ እናሰገዱ ንእግዚአብሔር ከም ዘመስግኑ ንሕና ውን አምሳልናቶም ወረስቲ መንግስቲ ናይ እግዚአብሔር ከም ድማ አመስገንቲ ንእግዚአብሔር ተባሂልና ዝተፈጠርና ስለዝኾና ከምቲ ቅዱሳን መላእኽቲ አኽሊሎም እናውረዱ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ብዘይ ዕረፍቲ ንእግዚአብሔር አምላኾም ንፈጣሪዮም ዘመስግኑ ዝሰግዱ ንሕና ውን ከምኡ ክንገብር ስግባን ስለዝግባና ናይ ኩሉ ብርክስ ስገደልካ ናይ ኩሉ ልሳን ዝግዛእካ ናይ አማልኽቲ አምላኽ ናይ ነገስታት ንጉስ ንስኻ ኢኻ ኢልና ንእግዚአብሔር ንሰግድ ዕላማ መስገዲና ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ዝምለኽ እግዚአብሔር አምላኽ ስገድ እግዚአብሔር አምላኽ ዝፍቀር እግዚአብሔር አምላኽ ትእዛዝ ዝኽበር ንስ እንኮ ፈጣሪና ዝኾነ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ስለዚ ክንሰግድ እንከለና ቀንድ ዕላማ መስገዲና ትእዛዙ ስለዝኾነ እቲ ነምልኾ እግዚአብሔር አምላኽና አምልኾ ክንፍጽመሉ ስለዘለና እቲ ክምስገን ዝግብኦ እግዚአብሔር አምላኽና ከነመስግኖ ስለዘለና እቲ ክስገደሉ ዝግብኦ እግዚአብሔር አምላኽና ንሰግደሉ እቲ ንሰግዶ ንእግዚአብሔር አምላኽ ግን ፍሉይ ስግዳን እዩ እሱ ድማ እንታይ አምላኻዊ ዝኾነ ስግዳን እቲ ንሕና ንሰግዶ ናይ አምላኽ ፍሉይ ስግዳን ዘብሎ ግን ንዕላማ እግዚአብሔር አምላኽ ንሰግዶ ካብቲ ካልእ ስግዳናት ዓይነታት ፍሉይ ዘብሎ ግን ናይ አምልኾ ስግደት ምዃኑ እቲ ንእግዚአብሔር እንህቦ ናይ አምልኾ እዩ ኪኖት ምስጋና ኪኖት ግቡእ ትእዛዝ ናይ አምልኾ ስግዳን እዩ እዚ ድማ ዕላማ ተፈጥሮና ቅድም ቀዳድም ደቂ ሰባት ዝተፈጠርና ንእግዚአብሔር ከነመስግን መንግስቲ እግዚአብሔር ክንወርስ ተዳ ኮይና አመስገንትን ወረስትን መንግስቱ እንተዳ ኮይና ክንሰግድ ስለዝግባና ነገር ግና ህዝበ እግዚአብሔር ክንሰግድ እንከለና ንሕና أتن እግዚአብሔር እንሰግዶ ስግዳን 41 ዶ 64 120 ዶ 318 500 ዶ ወይስ ልዕሊ አይናይ እትግቡ በቅድስ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ትእዛዝ ክንሰግድ ዝግባና ቅድም ዝኣገረ ግን ስግዳን ንምንታይ ዕላማ ንሰግዳልና ጥቅም ስግዳንና እንታይ ካብ ስግዳን ንሕና ብምስጋና እንረብሕ ረብሓ እንታይ ምክንያቱ ረብሓ ዘይብሉ ኪደት ረብሓ ዘይብሉ ዕዮ ረብሓ ዘይብሉ አገልግሎት ኮንቲ እተን እግዚአብሔር ንሕና እንምልኾ እተን እግዚአብሔር ንሕና ንሰግዶ እተን ንሕና ንቤት እግዚአብሔር ንግስኩሶ ኣብ ጥቕምን ረብሓን ዝተመርኮሰይ ጥቕምናን ረብሓና ድማ ካብ እግዚአብሔር ስለዝኾነ እቲ ካብ ዓለም ዝርከብ እቲ ካብ ሰብ ዝርከብ እቲ ካብ ካልእ ዝርከብ ካብኡ ዝዛየደ ሙሉን ፍጹም ውበት ካብ ላዕሊ ከም ዝበለና ሐዋርያ ያዕቆብ እቲ ካብ እግዚአብሔር አምላኽና እንረኽቦ እቲ ካብ እግዚአብሔር አምላኽና እንጽበዮ ካብ ማንም ፍጡር ክርከብ ዘይክእል እሞ ድማ ሙሉእ ኮይኑ ፍጹም ኮይኑ ዘይምንጠል ሂበካ ኢሉ እግዚአብሔር አምላኽ
حدا وان صليكا حدا وان كم زخوينكا إلى السب زمنطلكا خو زي منطل فلوي وفصمن وهبته ስለዝኾነ ስለዚ ስለምንታይ ዕላማ ይነሰግድ ተቀዳማይ ንሰግዶ ትእዛዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንምሕላዊ ንያቱ ብጀካ ሓደ አምላክ ካል አማልክት አይሃልውኹም ስለዚ ድማ ንእግዚአብሔር አምላኽ ነመስግን ዕላማ ተፈጥሮ ኮይኑ እግዚአብሔር ካብ አዘዘና ትእዛዝ እግዚአብሔር አምላኽና ክንፍጽም ነቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሃበና ከነኽብር ነቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዝፈጽሞ ዘልና ክንፍጽም ቀንዲ ዕላማ ድማ ነዚ ንሰግድ ብኡ ድማ ብስግዳን ጌርና ድማ ኩፋዓት መናፍስቲ ንዓና ንህይወትና ዘባሳጩ ንህይወትና ዘሳራጢ ንህይወትና ዘሸግሩ ንህይወትና ሰንፈላል ዘቱ ንህይወትና ዘርሞ ዝገብሩ ዘለው ኩፋዓት መናፍስቲ ኪኖ ብስግዳን ካለኽን ስዕሮ ስለዚ ይንኽእል بسجدان جرنا صلاتنا نسنف بسجدان جرنا صلاتنا نرح بسجدان جرنا ناب نبور هيوتنا سلنا نملس كاب سجدان زركب بزح سلازخونه بسجدان جرنا دما منفسنا سلازقدس منفسنا سلازرق أمرنا سلام سلازسفنو ጭንቀትና ስለዝውገድ ጭንቀትና ስለዝርሐቅ ስቃይና መከራና ስለዝቅንጣጥ ኩሉ ዘሎ ጸገማትና በመንገዲ ስግዳን ጌርካ ኩሉ ስለዝርሐቅ እንሆ እቲ እንደልዮ ዘለና ሰላም እቲ እንደልዮ ዘለና ፍቅሪ እቲ እንደልዮ ዘለና ርጋት እቲ እንደልዮ ዘለና ሓጎስ ውሽጥና ካብ እግዚአብሔር ስለዝርከብ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ብስግዳን ጌርና ስጋና አድኪምና ስጋና ቀጽዕና መንፈስና ንሓንጽ መንፈስና ነደልል መንፈስና ንቅድስ ስለዝኾነና ምክንያቱ ብስጋና ክንሰግድ ከለና ስጋና ይደክም አሎ ስጋና ወድቅ አሎ ስጋና ዝተፈላልየ ነገራት ክኸውን ከሎ በመንፈስና ግና አዚና ንሕደስ አዚና ንብርትዕ حيل እግዚአብሔር አብድክ ካም ደቅ ሰባት ይጋሃድ ከም ዝብል حيل እግዚአብሔር አባና ዝያዳ ክኽሰት ዝያዳ ክዓይ ዝያዳ ክሰርሕ ዝያዳ ክንባረኽ በحيل እግዚአብሔር ተራእ ኮይና حيل እግዚአብሔር አብድኻምና ይዝግለጽ አይና ይደኻም ብስጋና ክንደክም ብስጋና ክንወድቕ ብስጋና ክንሰግድ ስጋና ክንደክም ስጋና ክንቀጽዕ እንከለና ካብ እግዚአብሔር ዝያዳ በረኸት ዝያዳ ዓስቢ ዝያዳ ድማ ረድኤት ንረክብ ንአምላኽና ዘለና አምልኾ ድማ ብግብሪ ንፍጽመሉ ብመንገዲ ስግዳን እዩ تقند علامة دما نجزيابير أملاخنا زلنا نعملوخو نجارنا نفتصمه بجبري أنا نجزيابير أملاخ يملوخه أنا نجزيابير أملاخ جزء أنا نجزيابير أملاخ يزوزه أنا بمنقدم ملالسه كم قالوا خيد دللي من قدو خطولة دللي تزازق سمع دللي كم تنس دللي قون دللي عند حرث بالكوينا الصوت نعم أختي أملاخ فتصم زخنة أملاخ مخانو تزازق نفتصم دما نعملوخو سجدان نسجد سلازم سجدنا أزن كاب كونه ترجم سجدنا أزن كاب كونه أتن السجدة زلنا عن قطر جن عينايو بتتخكل 40 حدا دو ويسي كأون العلزل ويستحتي سجدان كن سجد كلا فقراء وسجدان كخون الله قديتها وسجدان كخون يقول منياتو كله بات فتاو دعنبر بقد أيقون سلزلنا أكثر زخونا نجار نجبرو نجار بفتاو دعنبر بقدي بشجر كخون أيضا اللي نكسر عمله منياتو نسو تشجيرو سلزي هابنا فتينا فكيرون سلازهابنا متأنت فقرو متأنت لقسو متأنت أبانا زلوا أخبرات نحن دما عصفيتنا هاتو كوانت زي كعلنا كم عقمنا جن جزير عملاخ فقراو مسوعتي بجزار سنا كان إمن سلز قبانا فقراو مسوعات زبالنتاي كابزل كان جزير اتجزير ذهبك مهاب مالتي كابزل لك جنكا خاب جزير تقبلك بخمت جزير ذهبك سلام جلس فقرها نجزير مهاب مالتي سلازق نسجد كلنا بيت كريستياننا كل جزية بأواج بفولي تقلت السجان 40 حدا المخانو فلوتي قصر مالتي نمخانك نقدم 40 حدا من تعلامة ينا نسجل نتصريو سفح تمرتي وبزعبها 40 حدا زبل قصرتات لقدس أرثوذكساويتو هذا بيت كريستياننا مسجدنا بزحي سفحي كارتن سفح تجن لو ما خن فقاد زيابير بغلته مسرتان نتبتات كرينا تنكندي مسرتاوان 40 حدا زسجدنا علامة كرينا نتصريون سجدنا نجزير أملاخ مجلس عملو خناي أزيد ما اتناي كلنا أبو زخنا أبونا عدام إنه جزير أملاخ مسفترو بخبرو جنات مسنبرو أب جنات دما أفتسفح زخنا جنات بزي زخنا سنة كنبرن كله دحري شو عت عملت جنا عدام إنه نتسزل وسلام نتسزر خوا خبري زك أنا قن زت على سيد عنا جنا كافت زنورو كبري نخوردو كافت زر خوا خبري كاليو كافت زلو بوتا السفرة خلقه كفا أوديت أديمو إنه عدام برق زبالة خفتنا لزقل ميلاجيرو نبون عدام مني هوان كافتا زنورو كبرت السفرة كم زناق أنا غيرو زدما عدام لازم صحته لعلك زيابير أملاخ زهاوت إزاز قدام من نتيبو لازم صقفات عوطب لعلنا يجزيابير طب يزايد بمأمانه إنه تزاز زيابير أملاخ وتحسو إن رأي صقو تقنطط نورو دما سان عدام نتنا نورو ملس بزح فتيني كافت بزح زفتنا حدا وان دما مستا
ደጋፊቱ መናብርቱ ዝተባሃለት አዴና ሔዋን ነሆ እግዚአብሔር አምላክ ይቅረክብለልና ነሆ እግዚአብሔር አምላክ ዕረቀና እግዚአብሔር አምላክ ናብ ንቡር ቦታና ክመልሰና ናብ እግዚአብሔር አምላክ ንጣዓስ ንማህለል ናብ እግዚአብሔር አምላክ ናው ንደፋ ኢሎም ድማ ሓደ ነገር ሓሰቡ እቲ ዝኣተውዎ ናብ እግዚአብሔር ዕርቅ መንገዲ ብዙሕ እኳ እንተነበረ ካብቲ ብዙሕ ሓደ ግን ነሆ ክሳብ ፍርቂ መዓንጠኦም ኣብ ውሽጢ ሩባ ወይ ድማ ባሕሪ ኣትዮም አዳም ብሸነኽ ሰሜን ሔዋን ብሸነኽ ደቡብ ኮይኖም ነሆ ንእግዚአብሔር አምላክ ንርብዓ መዓልቲ ሱባኤ ከኣቱ ኢሎም ተበገሱ አዳም ብወገን ሰሜን ሔዋን ብወገን ደቡብ ኮይኖም ንእግዚአብሔር አምላኾም ከምልኹ ንእግዚአብሔር አምላኾም ይቅረክብሉ ሱባኤ ኣተው ነሆ ብዚ ሱባኤ እዚ ድማ ን35 መዓልትን ፈረቃን ድማ ንእግዚአብሔር አምላክ ብፍሉይ ይቅረበለልና ኢሎም ክሳብ ፍርቂ መዓንጠኦም ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ተተኺሎም ንእግዚአብሔር አምላክ ይልምኑ ነበሩ እቲ ክፉእ ተጻባኢ ዝኾነ ዲያብሎስ ድማ ሕጂ ድማ ነቲ ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ሱባኤ ጉዕዞም ምስ እግዚአብሔር አምላክ ዕርቂ ክገብሩ እግዚአብሔር አምላክ ይቅረክብለልና ኢሎም ዝጀመርዎ ጉዕዞ ከጓናድብ ድማ ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ፋዱስ መፂ ድማ መልአከ ብርሃን ተመሲሉ ነቲ ኣቦና አዳምን ሔዋንን ምስ እግዚአብሔር አምላክ ክዕረቁ ዝጀመርዎ ሱባኤ ኣጓናደቦም እነሆ ካብቲ ዝኣተውዎ ባሕሪ ካብቲ ዝኣተውዎ ናይ ሱባኤ ቦቶም ድማ ከይወድዎ ከለዉ ኣጓናደቦም እሶም ዝመሰሎም መልአከ እግዚአብሔር ነገር ግና መልአከ እግዚአብሔር ኣይነበረን ክመፅእ እንከሎ ጸላኢ ሰናያት ዲያብሎስ እቲ ክፍኣቱ ከምዚ ኢልዎም ነሆ እግዚአብሔር አምላክ ሱባኤኹም ተቀቢልልኩም ኣሎ ኣነ መልአከ እግዚአብሔር ኪድ እግዚአብሔር ምስ መስዋዕትኹም ተቀቢልልኩም ይቅረይልልኩም ይውፅበሎም ኢልኒ ብምባል ነቦና አዳምን ሔዋንን መጾም ኣቦና አዳምን ሔዋንን ግና መጀመርታ ይተገርሁን ንምንታይ እግዚአብሔር አምላክና በዓል ዘይመጽና ከምቲ ቀደም ልምዶም አዳም አብያ ያለኻ ዝብል ድምጽ ሰምዕ ዝነበረ አዳም ቆሙ ተጸቢዩ ደልዩ እግዚአብሔር በዓሉ ንምንታይ ዘይብለና ኢልዎ እቲ ክፉእ ዝኾነ ተጻባኢ ሰይጣን ዲያብሎስ ክፍኣታዊ ዝኾነ ክፍኣት ጥበቡ ክፉእ ምዃኑ ተኽፍኣቱ ከይገደፈ ድማ ንምንታይ ከምኡ ትብሉ ኣነ ልኡኽ መልአኽ ደይኮንኩን ኣነ ደይኮንኩን መልአኽ ኮይነ ኣምልኾ እግዚአብሔር ዝመሃርኩኹም ኣነ ደይኮንኩን ናይ እግዚአብሔር ተላኣኺ ናይ እግዚአብሔር ልኡኽ ስለዚ ንእግዚአብሔር ንምንታይ ትዕበይሉ ኢሉ ንዕኦም ከእምን ብዝኽእል ቃል ገይሩ ድማ ኣታለሎም ነሆ ኣቦና አዳምን ሔዋንን ድማ ዳግማ ሔዋን ንውፃእ ምስ በለቶ ካብቲ ዝኣተዎ ወፁ ነሆ ወፂኦም ኣብ ጉዕዞ ከለዉ ግን መን መልአኽ ምዃነይ ትፈልጡኒ ዶ ዝብል ጥያቄ ድማ ጸላኢ ሰናያት ዲያብሎስ ሓተቶም ኣይፈለጥናካን መን ኩን መልአኽ ትኸውን በልዎ ኣነ እቲ መጀመርታ ካብቲ ዝነበርኩም ክብሪ ዝኣለኹኹም ጸላኢ ሰናያት ዲያብሎስ ይብሎም ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ተኪዞም ነሆ ኣብ ሰዓት እዚ ኣቦና አዳም ኢዱ ጠንጅሑ ደም ዕቂሩ ንኣብሪልን ኣዝሪልን ዝበሃል ኣረጋቢት ካብ ገነት ስርናይ ከምፃሉ ኣዚዙ ስርናይን ደምን ገይሩ መስዋዕት ክዕርግ ፈተነ እግዚአብሔር ድማ ከም ዝበሎ ደንካ ኣይኮነን ደምቶም ብድሕሪኻ ዝመፁ ነቢያት እኳ ካብ ዝወሪድካ ዘሎ መዓት ከቕልሉልካ ኣይክእሉን እዮም ኣነ ግና ብሓሙሽተ መዓልትን ፈረቓን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ስጋኻ ለቢሰ ሓሳረ መከራ ተቐቢለ ኣብ ልዕሊ መስቀል ተሰቂለ ጥራሕ ዕርቃነይ ወፅእ ሞትካ ወሲደ ህይወት ክልግሰልከ በሎ بحموشت معلتن فرقان نياتو أدم نتجمعه السبعين ترارينا 35 معلتن فرقانيو تقونا ديبو قويتا دما نتجمعه قعزو كمل دمان تايلو بحموشت معلتن فرقان كرحنا كايلو نزيني أدم زجمعه السبعين 35 معلتن فرقان سدمره نقويتا دما زهابو مالتيو حموشت معلتن فرقان كمتسي ازولن ترى دميرنايو 40 حدن قصري ملو يمتسل سلازي أدم بحري 40 حدن قصري ويدما تسوى جمرو ناب نبرو بتخبر زخنا فتاريو حمامو موتو وسيدو لت هيوت بملقاس سلامو ملسلو ناب نبرواتو ملسو سلازي نتقدم سانو جنكا خبر زرخبو نخنذكر نحنا دمو እግዚአብሔር አምላኽና አፍታ ቅድስት ዝኾነት ስፍራኻ ዘላለም ክንነብር በቲ ንአዳም ዝኣተኻሉ ግና አዳም ጀሚሩ ዝተጓናደቦ ስኻ መሊእኻ ግና ናብ ንቡር ቦቱ ዝመለስካሉ ብኡ ንሰግደልካለና ክንብል 41 ንሰግድ እዚ ቁፅር እዚ 35 መዓልትን ፈረቓን ናይ አዳም ዝጀመሮ ስባኤ ጎይታ አለን ኢየሱስ ክርስቶስ ብ5 መዓልትን ፈረቓን መጺ ድማ ኣብ ልዕሊ መስቀል ተሰቂሉ ዘድሓነ ቁፅር ተደሚርናዮ 41 ይመጽእ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ከምቲ አዳም بربعان حدن جنة ذاته مدهاني عالم يسوع كريستوس سون نعنا كاب زوري الناس زلوا معات كاب زوري الناس زلوا سقاي كقلليلو كاب آدمن نتعدمن هوان زرخو مكراخ قلليلو نهون عدم سجا كي تتسينا مسلبسة
كمتي أدم بربعان حدن معلتي جنة زعته قويتاون نتربعان حدن سجدانون بجبري أريناي إنه قويتانا أملاخنا مدحنينا يسوع كريستوس دما كم تقدم بربعان حدن معلتي نابن بوربوتو زملسو قويتاون نزربعان حدن سجدانون بجبري أريناي نايك ألتراي زيكونا ناي جبر ممهرنا زخونا مدحني على يسوع كريستوس إنه كابليت أستراك ساب قرانا زبها الأداوة والسفرة نتخبيت زخونا مسكال تسكيمون كله 36 ጊዜ እናወደቀ እናተንሰአ 36 ጊዜ እዩ ንቀራንዮ ዝበጽሐ እቲ ክርስቶስ ዝወድቀን ዝትንስኦ ነበረ ንሕና ንሰግዶ ምሳሌ እሱ ድማ ምስ ክርስቶስ ምውዳቅ ምስ ክርስቶስ ምትንሳእ ነሆ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉ ተሰኪሙ ክወድቕ እንከሎ ንሕና ክንሰግድ እንከለና መስቀል ተሰኪሙ ክትስእ እንከሎ ክንትንስእ እንከለና ንክርስቶስ ምምሳል ጥራይ ዘይኮነስ ምልባስን ንዑ ምምሳልን إنه قوي تابلع المسكلة مستساقلون كم تقدموا توهايزله كابلي تستراك ساب قراني يخرج مجوعزن كله 36 كم زودقة مودقة نمت الساعة نتقصري 4 حد إني عدان كمل سلزله ودما قبلع المسكلة تساقلون كله بيمانن سجامن كل تشفاتهم سونورو بالسجام داكرس بيمان تطاس مالتيو إنه قبلع المسكلة تساقله خلله داكرس كم زيزوله نبي حق السخاء مدحنين ترعهم كان قدم لجزار السخارهن زغال زخزارة بن كله تطاس داكرس قويت على يسوع كريستوس نسقام بكل حلوة ماليس دما تطاس داكرس تقالم سودة تماليس دما تطاس الزرب نحناس بسنكي عبرنان عبسانا أنت سقلنا وهو زيابير عمل خابوي عمن قستها تذكرنا إزبل كم تي داكرس بسقام تسأني خزارب كله كويتها قلت إلى ملس زبالة تطاس كزارب كله قويتها دما سمعين تطاس دما ملس زبالة شعنا يتطاس كعلم السمع دما اسمع أنت تكلك قديمة ولا عدام بوي عاوز تجنة تطاس لو من عدام قدين كها عب جنة كتنبري خالو كاب سجام تسأني قويتها مملاسو ندجنا دما كاب تطاس تسأني مملاسو كل التقصيرنا يسجلان حسب كاب لي تسترك سب قرانيو 36 كم زودا بزن كل تهندمرن كلنا 38 يمزع ندجنا قويتها بيمانون سجامن قدس دنجل مريمن قدس يوحنس دما نبرو نهون أبوم دنيل دما إنه أديها إنه ودخ دما بلا كاب بيمان صنيحو مليسو مستمرسه كاب صقام صنيح مليسو مستمرسه زقصرزي مستسالسان شمون تنتدار ميرنا 4 يمص اما ጨረሽታ ድማ ጎይታ ህይወተይ አባኻ ማዕቁባ ኣለኩ አማ ጽንኩ ነፍሲ ውስተእዲከ ድማ ተፈጸመ በለ መበል 40 ሓደን ድማ ሰገደ ነዚ ምርኩስ በምግባር ቤተክርስቲያንና ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምትና አዳም ጀምሮ ስዋዕ ዝሞሎ ቆም ድማ በለተ ስቅለቱ ድማ ካብ ሊጦስ ራክ ሳብ ቀራኒዮ ኣብ ቀራኒዮ ድማ ዓበይቲ መልእክታት ዝሃበና ነዚ ምርኩስ በምግባር ድማ 40 ሓደን ንሰግድ ስግዳና ግን ግድን 40 ሓደን ዲኾን ዘሎ ወይሲ ልዕሊ قالينا 64 بعد ما قدست دنجل مريم نسجد سبات لنا قالينا 72 بنياردتنا كريستوس نسجد سبات لنا قالينا 120 سجدات بناي بيتسب مدهاني عالم يسوع كريستوس نسجد لنا قالينا ب 310 شمونتر وطعنا هيمانوت نسجد لنا قالينا 500 بتم بيت سبحال حوات وهاد نسجد لنا كوتا قدرتاتنا بزح عين السجداني عينا يكن تتخكل سجداننا بنصر 40 حدن كم تقدموا تجليز زلو زي توانا نتوي اتخال السجدان السجدان ابقر مزيار املا قبولي منياتو بعد ما قدست دنجل مريم بخالو السجدان غنا ترجم الله كم ترومي مراف 10 3 كبرن زغبو كبر هابو نزبلنا እግዚአብሔር ንዘخبሮም ዝምخننوم يلن زبلنا رومي 8:30 حدا እግዚአብሔር ክብር ዝሃቦም ቅዱሳን ነተናቶም ክብሪ ምርኩስ ምግባር ክብርናቶም ክንረክብ ክብርናቶም ክንበረኸት ክንካፈል ድማ ብናቶም سجدان السجد حدا እግዚአብሔር ንዘخبሮም ከነخبر ስለዘልና ከላይ ኣብ ቅዱሳን ዘለና ኣኽብሮት ኣብ ቅዱሳን ዘለና ፍቅሪ ኣብ ቅዱሳን ዘለና ተዓዛዝነት ምርኣይ ምክንያቱ እዞም ቅዱሳን ተባሂሎም ዘሎ ብስም መሰረት ኢሳይያስ 58 ተገሊጽ ዘሎ እግዚአብሔር ካብ ወዳትና ዋልድን ብፍሉይ ክብሪ ዝሃቦም ስለዝኾነ እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ክብሪ እቲ እግዚአብሔር ዝመረጾም ምርጫ ንሕናውን ክንክተሎ ስለዘልና ምክንያቱ ትንዓኽትኩም ዝቅበል ንዓይ ይቅበል ስለዝበለና እግዚአብሔር ካብ ተቀበሎም ክንቀበሎም ስለዘልና እቲ ሳልሳይ ዋና ነጥብ ንሪኦም ድማ እዞም ቅዱሳን እዚኦም ዕድሚኦም ሙሉ እንታይ ኣብ ቀድመ እግዚአብሔር ኣበርኪቶም ንኣብነት ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሕን ድንግል ዝኾነት ወላዲታ ኣምላክ ኣብቲ 64 ዕድሚያ ገና ካብ ጽንሳ ጀሚሩ ክሳብ ዕለተ ዕረፍታ እንታይ ኣገይራ እንታይ ኣስሚራ ኩሉ ህይወታን ተራሪና ግን ካብ ወለዳ ከይተፈለየት ቅድሚ ወለዳ ካብ ቤት እግዚአብሔር ከይተፈለየት ካብ ዋን ጽንሳ ከይተረፈ حبيت تأمرت تأمرات تجبر نبرات إذا قدست بملأك እግዚአብሔር እኳ مسجانا زرخبات فليتي ختب علت قدستي ختب علت نصحتي ختب علت نتا برخت كحضرنا
ናታ በረኸታው ዙርያና ክህሉ ድማ ብዕድመ ቅድስት ድንግል ማርያም እዛ ዝወለደትካ እዞም ዘኽበሩኻ ብዕድሚኦም ዘስመሩልካ እስኪ ብዕድሚኦም ሰግድ ኣለኹ ስሊኦም ክትብል መሓረና ከምቲ አቦና ሙሴ ስለ አብርሃም ስለ ይስሐቅ ስለ ያዕቆብ እናበለ ዝለምን ነበረ ስለዞም ቅዱሳን እዚኦም ምርኩስ ብምግባር ድማ ንሕና ካብ 41 ወጻኢ 64 72 120 318 500 ዝተፈላለዩ ቁጽራት ንሰግድ ዘይስገደሉ እዋን መዓስ በቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ስግዳን ዘይፍቀዱ ፍሉያት ናይ በዓል ዕለታት ኣለው የተቀዳማይ ናይ መላእክት ሓለቃ ቅዱስ ሚካኤል 12 ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም 21 ናይ በዓለ ዝግሄር 29 አክብር ሰንበቶ ለአምላክ ከም ዝብል ዕለተ ሰንበት ክትከብር ኣለዋ ቀዳሜት ሰንበት ተባህለት ድማ እታ ሰንበት ኦሪት ተባሂላ ተገሊጻ ዘላ ሃብተን ተዛዛት ኦሪት ቀዳም ከምኡ ድማ ዕለተ ሰንበት ሓድሽ ክዳን ሰንበት ኪዳን ንብላ እዚና ሓሙሽተን ተወሳኺ ናይቲ ንግልገለሉ ዘለና ታቦት እዚ ኣይስገድን እዚ ግን ኣብ ናይ ሕማማት ቅንያት እንተብዒሉ ግን ካብ ሕማማት ዝዓቢ ካብ መድሃኒ ዓለም ዝዓቢ ስለዘየለ ግን ይስገድ ንምንታይ ዕላማ እዞም ዕላት እዚኦም ዘይነሰግዶም ይቕጽል ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ኔስታሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዩቲዩብ ቻነል ኔስታሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዩቲዩብ ቻነል ጎኑ ጎንቲ ትምህርቲ ስልጠና ኮርስ ያሬዳዊ መዝሙር በኩሉ ቋንቋታት ስነ ጽሑፋት ዛንታ ቅዱሳን መንፈሳዊ ልብወለድ መንፈሳዊ ፊልም መልሲ ንሕቶታትኩም ፖድካስት ካልእን እትልቦ አገልግሎት ተወሳኺ ምናይ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ስርዓት ቅቡላት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ንብረት ንገዛና ንቅድስት ቤተክርስቲያን ንህያባት ንሞባ ንኻልእን ዘገልግሉ ህያባት ወይ ድማ ንኻልእን ዘገልግሉ ንብረታት ናብ ኩሉ ዓለም ትልኽ ንዝያደ ሓበሬታ ንምእዛዝን ንምውካስን በዋትሳፕ ቴሌግራም ተደምሮ 251 979 53 2281 ወይ ድማ ተደምሮ 951 5 21 23 92 56 ቀሲስ ተወልደ ገብረ ትንሳኤልካ ምውካስን ምእዛዝን ይካ